بداية سأجد نفسي مدفوع لإشادة بهذا العمل الجليل الذي تقوم به جمعية الفرس الجديدة. أولا لأنه ليس فقط عملا استعراضيا عابرا، ولكنه عمل دبلوماسي رفيع، من حيث إنه يساعد تمام المساعدة على تقديم المغرب في صورته الحضارية الرفيعة. Les organisateurs du Salon du Cheval ont voulu introduire beaucoup de nouveautés dans cette 4e édition. Il s'agit notamment du village enfant qui est plus grand, plus animé, du village art et culture, très diversifié cette année, des conférences qui seront très nombreuses avec la participation de conférenciers étrangers nombreux. Le thème choisi pour cette 4e édition est le cheval, levier de développement social et économique. L'organisation est parfaite, il n'y a rien à dire. C'est un salon très prestigieux. Le cheval est vraiment à l'honneur, c'est un vrai plaisir. Là, ça reste très haut de gamme, mais c'est très très beau. On se croirait à Genève, au Salon de Genève. La feria, para lo grande que está muy bien organizada, muy bien pensada, muy espaciosa y muy bien, perfecta. Il y a Princesse Benamina qui est derrière tout ça, la présidente de la fédération. Il y a Moulay Abdallah Alaoui aussi qui adore les chevaux. Et puis on n'oublie pas Sidna Allah Nsrou, c'est un homme du cheval. أرحب بكم جميعا في هذه التظاهرة الثقافية، وأعبركم عن مدى اعتزازنا بحضوركم معنا في الدورة الرابعة لمعرض الفرس بالجديدة، التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. معرض أعتبره وسيلة تربوية في مستوى رفيع، وسيلة تربوية للشعب المغربي ليتفقد تاريخه وليستحضر ماضيه أولا. هذا العمل هو عمل نابع من قلب مجموعة من الباحثين العسكريين ليصل إلى قلب أولئك الذين يتساءلون عن ملابس المرابطين، عن ملابس الموحدين، عن ملابس الأدارسة، عن كيف كان المغرب في فترة سابقة. إن هناك الجذور وهناك الامتداد. Nous avons participé cette année à la 4e édition du Salon du Cheval avec un thème qui est intitulé La cavalerie force auxiliaire, racines et continuité. Les gens commencent à s'intéresser à nous, que ce soit au niveau des publics, que ce soit au niveau des institutionnels, que ce soit au niveau de la presse. Nous sommes très très satisfaits de ce salon et nous jugeons que chaque année il y a une évolution de mieux en mieux. Ce qu'on a remarqué durant ces 3 jours de notre présence ici au Salon du Cheval, c'est que les gens ils ont montré plus de curiosité et savoir l'importance que peut jouer un cheval. Il peut donner un rôle très 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 important pour pouvoir répondre de manière efficace à la tranquillité et la sécurité et même au sauvetage du citoyen, que ce soit marocain ou bien étranger qui vient visiter le Maroc.
معرض شاهدت فيه أطفال المغرب من مختلف المدارس يترددون عليه. حاولوا يجلبوا واحد العدد كبير ديال الأطفال أنهم كممارسين أولا على أساس أنهم يشوفوا الجمالية ديال الفرس، وكممارسين من خلال الرسومات ديالهم، مع العلم أن مدى المتطلبات ديال الفرس أشنو تيطلب هذا الفرس وكيفاش خصو يعيش والبيئة ديال اللي يعيش اللي غيكون بالنسبة لهم أنه درس بالنسبة للتلميذ أنه تيتجاوب مع هذا المجال. لا كاين تجاوب كثير وكاين اقبال قوي بزاف، وبهذه المناسبه كنعطوا اهتمام بهذا المدنج التعريف بالطين ثم اللمسه الفنيه ديال الارجيل باش الدري الصغير يحس بها. بعد يجونا على الدراري الصغار بحال هذه المدرسه وهالشيء ونفسروا لهم ها الكحله كيف تتصوب، ها الكحله ديال الخياله. الفضاء المخصص للطفل كنتوقعوا منه تحسيس الأطفال والناشئة عبر عدة تمثيليات وكذلك عدة ألعاب تثقيفية وترفيهية اللي عندها علاقة مباشرة وغير مباشرة يا إما بالفرس ولا بالمجال الغابوي والطبيعي بصفة عامة. J'aimais l'animation et j'ai dessiné et j'ai dansé avec les enfants. الفرس لم نكن نهديه للخارج فرسا عاريا، ولكن الفرس كان يتضمن ثروة هائلة من الصناعة اليدوية الرفيعة الرقيقة. المعرض احسن مكان كيعجبنا يبقى دائما وابدا، يعني كل عام يبقى مستمر. وهادشي ديال المعارض بنادم كيتعرف كيدير واحد الشهره كيدير. وهذا المعارض عما راه داينا واحد التشجيعات كيتشجعنا حتى حنا على البندقيه تنخدموا وتنوجدوا بعض الجديد ان شاء الله. كنلاحظ بان هناك اضافات اللي هي اضافات جديده، وهذا تيتجلى حتى في التركيبه من ناحيه المنحوتات اللي تعرضات حاليا، فهي منحوتات اللي هي ذات رونق وذات جماليه اللي هي غير معتاده بالنسبه للمتلقي المغربي. Ce que nous avons voulu présenter dans cette exposition, c'est à peu près toutes les tendances de la peinture marocaine, toutes les générations et tous les styles. Les matériaux sont divers. Nous n'avons pas seulement privilégié la toile, si vous voulez, la toile et l'huile ou l'acrylique. Nous sommes allés un peu plus loin et nous avons touché d'autres disciplines. على الندوات التي تعقد فيه من أجل تحسيس المغاربة بأن لهم تاريخا ثقافيا عميقا فيما يتصل بالفرس. Maintenant, il est bien établi que dans chaque salon du cheval, il y a des conférences scientifiques et des conférences culturelles. Et les prochaines éditions du salon, il va toujours y avoir une conférence. Peut-être le seul développement, ça va être peut-être un hall beaucoup plus grand, plus de personnes et plus d'intérêt. Mais le produit final doit s'améliorer avec la participation de l'audience et la participation des conférenciers. Et la même chose, je dirais, à propos des différents stands, c'est-à-dire l'espace est là, ils sont invités et c'est aux gens qui font le stand de venir avec quelque chose de nouveau. Pour l'instant, on a eu beaucoup de visiteurs institutionnels importants. Il y a une vraie relation économique avec le salon. On n'est pas simplement là pour le cheval, même si on l'aime beaucoup tous, mais derrière ce point commun-là, il y a quand même des intérêts économiques que nous partageons tous. معرض الجديدة معرض يحتوي على العديد من المناشط، وأنا أتوقع 5 أيام قليلة في المعرض، لأنه المعرض
على مساحة كبيرة وعدد العارضين جدا كبير من دول مختلفة، أكثر من 200 عارض. وعمل جيد وصالون معناتها نفتخر به الدول العربية، شيء يشرفنا ويشرف كل عربي. Le salon d'El Jadida est un salon qui reste bien sûr un salon international et qui permet d'avoir plusieurs intervenants, aussi bien du Maroc ou de l'extérieur. C'est un salon qui permet de confirmer et en plus d'affirmer notre attachement au cheval. Et là, vraiment, on sent que les Marocains sont trop attachés au cheval et surtout au bien-être du cheval. Le bien-être, c'est-à-dire que le cheval doit être dans de bonnes conditions pour qu'il puisse s'exprimer de façon naturelle. Et le bien-être, ça commence par les soins qu'on va apporter au cheval. On va s'occuper de ses dents, on va s'occuper de ses pieds. المباراة تيديروا مسابقة وتشجعونا بها، دوزنا واحد 16 تيشوفونا متبعين هذيك الخدمة عصرية ولا باقيين في الخدمة التقليدية ديالنا. L'objectif, c'est de faire améliorer la technique de maréchalerie qui est pratiquée au Maroc, surtout pour les chevaux de Fantasia, parce que c'est là où on a beaucoup de problèmes de maréchalerie. Le but de ce concours, c'est de sélectionner les meilleurs maréchaux ferrants à travers le royaume et de faire un concours national doté d'un prix conséquent. المعرضات مزيان فوق الحال، وهالمعرض تلاقينا مع الوجوه اللي مزيانين وكاين الخير راه معطيه للجواد. وهاد التربيه ديال الخيول راه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مزلت. حاليا كل المربين اصبحوا يعتمدون اسلوبا علميا في تربيه الخيل. وبالنسبه للتربيه هي تطورات، كل عام كاين جديد من حيث التلقيح، من حيث الاهتمام بالفرس على صعيد صحته وجماله. الآن في معرض الفرس في الجديدة أحد المناشط اللي تقام بطولة دولية لجمال الخيل العربية الأصيلة. جمال الجواد العربي معروف بصفاته الثرية من ناحية صغر الرأس، كبر العين، جمالية العنق، تناسق الجسم وخط الظهر، جمال الخطوة والشخصية. الحمد لله الجوائز اليوم كانت مناصفة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة، ذهبت لمن استحق. بطولة رائعة، المنافسة قوية، الحضور كان جميل جدا. المعرض اللي عملت مملكة المغرب هو معرض دل على شيء، دل على ارتقاء الجواد العربي في المملكة المغربية الشقيقة برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المهام ديالنا هي اختيار احسن فرس. المعايير اللي كتخاض بعين الاعتبار في التحكيم هي كتقسم على 4 ديال النقط: الصنف، الشكل العام يعني ديال الفرس، وخط الظهر، وكاين القوائم. ديك المشيه ديالو تكون فيها واحد الاناقه، وتكون واحد التناسق فيها. Et vous avez remarqué la qualité du chevaux cette année, c'est une qualité très relevée, alhamdoulilah. Le public, il a suivi avec nous toute la compétition et il était réactif. المعرض الدولي للفرس هو نقطة تحول في المغرب بالنسبة للملاك والمربين.
كنسحب راسي غنفرح ساعه بكيت. الخير كتبقى احساس ديالها والفرحه ديالها فيها خير سبحان الله كتوصلش. I like the show here. It's quite nice. The ground is very good inside, and okay, it's a big step for the horses because we went all to these big auto shows, and now we're coming inside, and they're a bit spooky and a bit surprised that it's now so small. But okay, the concours is very nice. It's everything is good. The conditions are good. It's been very tough for 3 weeks. This is the third week now. All the riders are very competitive, so it's always a tough competition. منافسة ممتازة والله شديدة، والمستوى الفرسان كلهم مشاركين ممتاز من أوروبا والدول العربية، وبصراحة أنا جدا مبسوط من التنظيم الرائع والاستقبال الممتاز. يعني صراحة حسينا نفسنا ببلدنا يعني. نتمنى أن دائما الفائز يكون عربي إن شاء الله. بصفة عامة هي واحد التراث اللي خلاو لنا الجدود ديالنا والآباء والإخوان ديالنا. واحد الطريقة كيقول لك خلاوها لنا جدودنا قبل ما تركب خاصك تمشي تودى. ملي كتودى كنجيو هنايا كنلبسوا كنديروا واحد الفاتحة كيديرها الأكبر سن عندنا هو اللي كيدير لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصوبة كاين 17 ديال الركاب 17 فرس كنختاروا أحسن باردية. كتكون تدريب صارمة، خاص المقدم يكون مشدد الحراسة ديالو على الفرق. كيمشيو الخدامة هما اللي كيحلوا الرباطات ديال الخيل، كيشدوا السيد حتى كيركب على العود ديالو. كنجيو هنا كنتصافوا يعني واحد كيما غنكونوا لهي. بداية من انطلاق على كانت انطلاقة عندك ديال الخيل، يعني اش كنقولوا حنا نوضة وحدة، يعني عود حدا عود ما بقى عود ما والو. يعني ملي كتنوض وكدير توحيد اللعب وكاحل، يعني شنو توحيد اللعب هي ملي تقول مكاحل كلهم يكونوا رافعين. كتبدل المكحله من اليمنيه لليسريه وكتجر كتخرط. شنو الخرطه؟ هي الجام، خرطه ورفعه. كترفع المكحله وعاود كتقرن، كتسنى الندهه ديال المقدم. حيت كلهم عندهم واحد الميساج كتعطيهم ليه انت ملي غتقول ليه بان يعني راه غيمشي للقرص هو اوتوماتيك. ملي غيمشي للقرص هوب ملي كتكون تصط هي ضربه واحده. دابا التوليده ما بقات حتى شي باردي اللي كيديرها. هو قبل كترفع المكحله وتبدل، خاصك تبين للعدو بينما راه ضربك، كتخوي طيح، خاص يبان القرابس بجوج ديال السرج مع الرجعه مع الرفعه الخرطه وكتعطيه. حنا سيدي في الاقاليم الصحراويه كنتبردوا بالعودات. علاش حنا السبب كنتبردوا بالعودات؟ في قديم الزمان كان الحروب القبائل مع القبائل. دابا العوده كتمشي ما كتكلم ما والو، واخا تشم الريحه ديال الخيل الاخرين ما والو، ما كتحل ما والو، والدبز معاهم ديك الساعه. العود لا، العود غير يشم الريحه وكيحل وهل العدو جايك. ملي كنتبردو كنخوي لتحت ما كنخويش لفوق، وديك الساعه العدو كيكون غير في الارض ولا في الخنادق ولا من اللور. حنا كنخوي لتحت ولا الجب ديالنا. يلا دابا تو سويت الله يجازيكم بخير.
كيفاش البوبليك شاف هذا الشيء؟ مولاي عبد الله مولاي رشيد فرحانين على هذا البروجي وكيفاش نقول لك ils ont applaudi, ils ont encouragé, عجبهم تعطي la force pour continuer après. حس بالناس فرحانين غير احنا فرحانين ولكن هذه الفرحه عندنا مازال ما كملت. علاش؟ لانه باقي عندنا واحد فهمتي واحد لا فورس وباقي عندنا شي حاجه اخرى باقي بغينا نعطيوها اكثر من هكا. ترينا في مراكش 6 شهور ما كافياش شويه، طلعنا الحمد لله صالون شوفال والحمد لله بينا نزوريت المغرب. Bueno, yo creo que el espectáculo pues está muy bien, muy variado, muy bonito, muy entretenido y nosotros traemos pues 2 números diferentes y bueno, pues creo que a la gente le gusta mucho y creo que la gente viene pues a pasar un rato pues alegre y inolvidable, ¿no? Je trouve ça très bien organisé, c'est super quoi. Ouais, j'aime bien aussi le pays du Maroc me plaît beaucoup, les gens du Maroc me plaisent beaucoup aussi, donc ça va, je suis très bien intégré. C'est un geste qu'on apprend au cheval, le cheval est beaucoup très souple, donc on joue sur sa flexibilité, sur la souplesse du cheval. El show en general me parece muy correcto, un show muy variado, con unos números muy diferentes unos de otros. Unos tradicionales con otros cómicos, en fin, un show variado que es muy importante para que el público, digamos, no se aburra, siempre esté entretenido con cosas muy diferentes. تدهورة كبيرة بزاف، كاين حضور مكثف سواء الناس من الجديدة أو من خارج الجديدة. احنا جينا من فاس باش نتفرجوا في تبوريدة، باش نشجعوا مدينة تبوريدة. قفص الحواجز ولا عجبك بزاف؟ السبيكتاكل، لا فونتازي. كاين العود، كاين السناح، كاين تبارك الله البردية. معرض مزيان فيها تبوريدة وفيها تنقيز وفيها أي حاجة، كلشي معرض مزيان. المستوى حتى على صعيد التنظيم كان أحسن هذا العام. ممتاز، اكسترا. هذه الدورة هذه يمكن نقولوا بأنها كانت دورة ناجحة وعلى بزاف نتاع الميادين. الميدان الأول هو أنه العدد نتاع الدول المشاركة في ارتفاع، العدد الخيول اللي جات هذه المشاركة أكثر من 700 خيل، ولاحظنا بأنه كانوا أنشطة مختلفة. La première et la 4e édition, il y a eu des choses comme le show de pur sang arabe qui est passé de C à B, le concours de saut d'obstacle international est passé de 2 à 3 étoiles, avec plus cette année la qualification à la Coupe du Monde, avec le Morocco Royal Tour. أهم من كل هذا هو الناشئة، بأن هذا الملتقى هذا بالمجان بالنسبة للتلاميذ نتاع المدارس. كنلاحظوا بأن براعيم اللي في سنهم 6 سنين 7 سنين كيجيو سنة من بعد سنة. إذا كنا نقولوا بأن في الدورة 30 إن شاء الله غادي يكون عندنا واحد الناس اللي غيكونوا كبروا مع هذا الملتقى هذا وغتكون عندهم معرفة جيدة ولا بسباق الخيول ولا بالخيول ولا بأسرار الخيول. هذا اللي غادي يمكننا إن شاء الله باش يكون عندنا واحد الدور كبير في المستقبل نتاع الخيل. ولما لا نرسخوا كيف قال شينا دكالة كعاصمة الفرس في المغرب. Comme vous avez dû le constater, ce salon, cette 4e édition a atteint largement ses objectifs dans la mesure où le nombre de visiteurs était très important. Les spectateurs pour les 3 soirées de spectacle étaient très nombreux. La couverture médiatique, aussi bien à l'échelle nationale que sur le plan international, était d'un niveau très haut et très importante. Évidemment, cela fait que nous nous mettons dans l'obligation de travailler davantage pour que la prochaine édition, la 5e, soit encore meilleure.